राश पडला आणि वयल्यान येत तापतात माती घालून समजा एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें खबर आसा हें कितें चलता हांगा संचोडा वाठारांत सॅनिटरी पॅड्स आणि डायपर्स उकड्यार उडयले वता अशें खंय चित्र दिसून येता। हाची विल्हेवाट लक्ष दिवन लायली वचना म्हणून नागरिकां मदीं चिंता पसरूंक लागल्या। काँग्रेस नेता सावयो कुदिनो हांणी केल्ल्या आरोपा प्रमाण सरकारा वतीन एका एजन्सीक नियुक्त केले। हो वेस्ट कोणय बायोमेडिकल फॅसिलिटीन खंय धाडलो वचना, कारण मडगांव नगरपालिके कडल्यान ह्या एजन्सीचे पेंडिंग पेमेंट्स खंय अजून दिल्ले ना। पळोवया पुराय बातमी। मडगांव म्युनिसिपालिटी कशें हें करता हँडल कितें आयडिया आमकां म्युनिसिपालिटी कडेन विचारपा जाय की मडगांव म्युनिसिपालिटी करता कितें समजला तुवें सांगलें तशेंच वेट वेस्ट काकोरा वयता ड्राय वेस्ट नेसे वचून थंय सॉर्ट आउट जाता हार्डली एनीथींग हांगा जाता आमचें पार्किंग लॉट रिसुडा करता सांग एग्जांपल दिता तुका आज बजेट सुद्दां चीफ ऑफ प्रायवेट चार्टर्ड अकाउंटंट करपा आसा सो फायनली म्युनिसिपालिटी करता कितें आतां हें जें आसा सॅनिटरी पॅड्स आनी जे डायपर्स बी तसले वेस्ट आसा पळय तो कुंडाय वयतालो सो कुंडाय धाडटाले ते आज कितले ते जाल्यार ते वचना आनी सामकें हें पडलो राश पडला आनी वयल्यान येत तापतात माती घालून समजा एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें खबर आसा हें कितें चलता तें हांगा इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग हो आमकां प्रश्न करपाक सोदता सो इज दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किपींग अ टॅब ऑन वॉट इज हॅपनिंग हियर समजला आतां तूं हे भाशेन धांपपा खातीर तूं माती घालून डिस्पोज करपाचो म्हणजे एक टायमार सॉल्व जाल्ल्या भाशेन दाखोवपाक सोदता हें टोटल फ्रॉड म्युनिसिपालिटीचो हें चलता तें आतां तें कित्या लागून कुंडय वचना तें व्हडले प्रश्न जावन आसा कित्याक आमकांय दुसरे भाशेन आयकूं येता की कितें तरी हें जाय आहा म्हणटा पेमेंटाक कितें तरी इश्यूज आहा म्हण समजा हो कोणाक कितें तरी जाय फायदो जाय अशें कितें जायत भाशेन आमकां आयकूं येता आमकां कन्फर्म सोर्सीस ना पूण अशें तरी दिसता कित्याक जेन्ना एक दिल्लो आसा एक सायट दिल्ली आसा कुंडय हे सगळें थंय वचून डांप करपाक आय मीन डिस्पोज करपाक सायंटिफिकली जाल्यार म्युनिसिपालिटींतल्यान ती वचना कित्याक आनी ते ट्रक कित्याक धाडना कलेक्ट करपाक ताका कितें तरी रिजन आसतलो बेश्टी जायना सो हेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी म्युनिसिपालिटी आनी जो मॉडल मारगांव म्हूण आसा आमदार ताणें बी हेजेर लक्ष घालपाक जाय कित्याक ताजी कावन्सिल चलता फक्त बडाय सांगपाक इतली करतात तितली करतात टॅक्स पेयराकडे पयशे घेतात ते गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणून कांयच करना मॅनेजमेंट टोटल मिसमॅनेजमेंट इन्क्वायरी मागता हेजेर हाव दे हॅव डिस्पोज इन दीस मॅनर हाव दे हॅव डिस्पोज मेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी इंजिनियरी बी इन्वॉल्व आसा आसतना कोण आसतले म्हण सांगूंक जायना सगळे संसोडा whoever is in charge whoever are monitoring this and चड करून चेअरपर्सन सांगता कित्याक चेअरपर्सन नंबर 1 आसता की स्टेटमेंट दिवपाक प्रेसाक की अशें चल्ला तशें चल्ला म्हणून फायनली तेंच सांगपाक जाय आतां हे प्रकरण काय म्हणून तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय सांगपाक म्हणून इट्स अ टोटल हे मिसमॅनेजमेंट आनी एब्यूज ऑफ नॉर्म्स गायडलायन्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सच वेस्ट